عسلامة ومرحبا بكم. كما في الدنيا تعرفوا les bobines de fil en coton ولا en nylon. عندنا زادا en électronique un composant électronique يتسمى la bobine. Par analogie, une bobine est un enroulement de fils conducteurs sous forme de spire autour d'un noyau. La forme du noyau, le nombre de spires et le matériau du fil utilisé influeront certainement les propriétés de cette bobine. Là, on voit bien quelques exemples de bobines. وقت اللي البوبين longueur متاعها تكون أكبر برشا من rayon de bobinage تولي تتسمى bobine longue ou bien solénoïde. Vu sa forme, ceci est le symbole d'une bobine. Elle est caractérisée par son inductance appelée L, mesurée en henry, notée H. Parcourue par un courant I, une bobine aura une tension UL à ses bords. En fait, فما similitude كبيرة بين الcondensateur et la bobine. Comme le condensateur qui est caractérisé par sa capacité C à emmagasiner de l'énergie électrique, une bobine, grâce à son inductance L mesurée, elle peut aussi emmagasiner de l'énergie magnétique. Les bobines sont très utiles dans de nombreux domaines. نجمو نلقاوها dans les radios, les moteurs électriques, les alternateurs et les démarreurs des voitures, et même dans d'autres composants électroniques كيما le relais. Et ça, grâce au phénomène très important اللي نجمو يصيروا في وسط البوبين واللي احنا باش نشوفوهم في الكور نتاعنا. اول فينومين باش نبداو بيه في الكور نتاعنا هو le phénomène de création d'un courant induit. وبعده باش نفهموا la loi de Lenz ومنها هي نتعداو l'auto-induction وقتها نعرفوا نحسبوا l'énergie emmagasinée dans une bobine. شوفوا la suite des vidéos pour comprendre le chapitre de la bobine. السلام عليكم. اذا كان نجيب لك ان سيركوي فيه اون بيل اي اون لامب مربوطين ببعضهم، اللمبه باش تشعل، باش تقولي عادي شكون ما يعرفش السيركوي هذايا، دونك حاجه نورمال. باهي اذا كان نقول لك باش نحي السورس دو طونسيون ولا البيل هذيك ونرجعها خيط، باش تقولي عادي زاد اللامب ماهيش باش تشعل، بيان سور ما فماش جينيراتور باش يعطيني كورون. باهي باش نقول لك نحي الخيط هذا اي جونغول ونردو سو فورم دو بوبين ونربطو افيك لا لامب. لهنا بيان سور تقولي ما يصير حتى شيء على خاطر هذايا زاد عباره على خيط ربطو افيك اون لامب. رجعنا للسيركوي هذا بيان سور ما يصير حتى شيء. نقول لك مالا نزيدو ان ايمون بحذاه ونقعد نمشي ونجيب في الايمون هذايا، يعني نحركو بحذا البوبينه هذه وراهي اللمبه باش تشعل. باش تقولي كيفاش سحر هذا ولا شنو؟ باش نقول لك صحيح، دايور استعملوا المغنيتيزم باش يعملوا العاب سحريه، ولكن في الفيزيك نسميوه اندكسيون. يلا مالا نفهموا مع بعضنا شنو هو الفينومين هذا. هذا السيركوي اللي كنت نحكي لكم عليه، دونك on va refaire l'expérience. Ça c'est une bobine, les varachits enroulés, reliés à une ampoule, et en plus j'ai ajouté un galvanomètre. شنو le galvanomètre? C'est un outil de mesure. Il يفيقنا بالpassage d'un courant, soit positif, soit négatif. عندي لهنا un aimant avec deux pôles, pôle sud et pôle nord. Vous savez que lorsqu'on a un aimant كيفما هكا, le champ magnétique نجم نصوروه de cette façon-là, donc c'est un vecteur orienté du sud vers le nord. B اللي هو le champ magnétique de l'aimant. لاحظوا وقت اللي l'aimant en position de repos بحذا البوبينة ما صار حتى شيء كيف ما حكينا بكري. Donc l'ampoule elle n'est pas allumée. Mais dès que je déplace l'aimant, regardez ce qui se passe. Femme un courant qui s'est créé. Le courant il a allumé la lampe. L'aimant قاعد في وسط البوبينة sans le bouger. هنا rien ne se passe aussi, même si l'aimant est très proche de la bobine. Mais dès que je déplace l'aimant, femme un courant qui circule dans le circuit. لاحظوا معايا donc. إذا كان نحرك l'aimant d'une manière très grande, معناتها فيسع brusquement, l'ampoule elle s'allume avec une quantité de lumière كبيرة برشا. Par contre, si je déplace l'aimant avec un petit mouvement, un petit courant est créé. Bien sûr ما ننساوش انه الجالفانومتر قاعد يعطينا في السونس دو كورون اللي قاعد يتعدى في البوبينه هذه. دونك سو فينومين est appelé induction. اش معناها؟ هو توليد الطاقه الكهربائيه او توليد التيار الكهربائي من غير جينيراتور. Le déplacement d'un aimant près d'une bobine crée un courant appelé un courant induit. احسن اكزامبل للفينومين d'ainduction اللي كنا نحكيو عليه هو دينامو دو فيلو اللي هو عباره عن تيت اباري يركب مع العجله نتاع البسكله. وقت اللي on pédale et on fait tourner la roue, ce dynamo est capable de nous fournir de l'électricité, c'est-à-dire allumer la lampe du bicyclette. مناش متكون هالدينامو؟ خلينا نشوفو مع بعضنا. متكون من un aimant tournant اللي هو باش يكون relié للعجله من بعد plus une bobine. Cet aimant là محطوط في وسط البوبين. Dès qu'on pédale et que la roue fait tourner la tête du dynamo, cet aimant il commence à tourner. En tournant, on va créer une variation du champ B. Cette variation va induire un courant dans la bobine اللي هو le courant induit. Ce courant là va circuler à l'ampoule et l'allumer. هذاك علاش تنجم تضوي بسكلتك في الليل من غير حتى البيل ولا حتى باتري. نحب
نرجع لهنا الاكسبيريونس اللي كنا نحكيو عليها باش نقول لكم انه باش يصير الفينومين d'ainduction هذا يلزمني حاجتين. يلزمني حاجه كي كوز لا création de ce courant là اللي هو l'aimant pour ce cas على خاطر حركنا l'aimant donc on a fait une variation du champ magnétique B. هذاك علاش l'aimant est appelé inducteur. الحاجه الثانيه انه يلزم يكون عندك ان سيركوي فيرمي اللي مش يدور فيه الكورون اندوي كريي، والسيركوي نتاعنا هذا لهنا هو متكون من البوبينه والامبول اللي هما غوليي ببعض. دونك السيركوي هذاك يتسمى لو سيركوي d'ainduit. وبالطبيعه الكورون كريي دون سو سيركوي à cause du variation de champ B de l'aimant يتسمى le courant induit. Pour résumer maintenant, toute variation du champ magnétique B, le champ magnétique créé par l'aimant, crée dans un circuit fermé, par exemple le circuit d'une bobine, un courant appelé courant induit. Ce phénomène alors est appelé phénomène d'induction électromagnétique. Et les phénomènes où le courant induit il est créé sans générateur. Il est donc dû à une FEM délocalisée. يعني فما une force électromotrice اللي خلت le courant il se crée, mais ماهيش une FEM entre deux points particuliers. Juste une FEM qui prend naissance dans le circuit avec la présence de la cause du phénomène d'induction, c'est-à-dire par exemple le changement du champ magnétique B. Et elle s'annule lorsque les changements si le circuit d'induit il est ouvert, cette force électromotrice elle se manifeste par l'apparition d'une tension à ses bords. Donc cette tension au bord de cette bobine ou de ce circuit d'induit تتسمى une FEM induite وإلا زاد force électromotrice d'induction. هذا شعنا اليوم في الفيديو de création du courant induit. تابعوا les vidéos suivantes pour comprendre bien le chapitre bobine. Salam.